हेलो दोस्तों की खबर आशा करी सबाई भाले आहे मुई भी भाले आहे। तो दोस्तों हमरा এখন যাব আমাদের বিশ্বনাথ চার্লি টাউনটামে আমাদের ফুপুকের বেটা একটা বাইক লিবে আজি রয়্যাল এনফিল্ড কের কোনটা মডেল বুকিং করে है নাই গম পাই আর এখন রাস্তা में যাই হেবারু আর মকে বহুত ভাল লাগে আর দাদারা भी बहुत दिन से सोचे रहे যে বাইক একটা কিনবো আর ওই সোচটা আজি पूरा होते যায় है আর এখন টাউনটামে আই फाइनली आई के डिलारटा में पहुँचे गली और भीतर ढुकबो এখন और এইগুলা मॉडल देखा पाई आही और ওইটা আগুতি জনটা मॉडल লাগে ওই মডেলটা পছন্দ করে है এটা মডেল পছন্দ করে है দাদাটা और দাদাকের কারণে মুই भी আজি রয়্যাল এনফিল্ড কের ডিলারটা में ঢুকতে चांस पाइली मके भी फुर्ती लगे और दादारा भी पूरा फुर्ती में आहे ওর কারণে আজি মুই ঢুকে পারলি রয়্যাল এনফিল্ড কের ডিলারটা में আর দাদাকে সংস্থা আজি पूरा হবে बहुत दिन के पीछे बाइक किनते पारा ना वो भी फुर्ती में आए और वर्कर ने मुझे